Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con que es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Brothers and sisters, if there is any encouragement in Christ, any solace in love, any participation in the Spirit, any compassion and mercy, complete my joy by being of the same mind, with the same love, united in heart, thinking one thing. Do nothing out of selfishness or out of vainglory. Rather, humbly regard others as more important than yourselves, each looking out not for his own interests, but also for those of others, having you the same attitude that is also in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not regard equality with God something to be grasped. Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness, and found human in appearance. He humbled himself, becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the name which is above every name,
that at the name of Jesus every knee should bend, of those in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. The word of the Lord. My sheep hear my voice, says the Lord. I know them and they follow me. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to the chief priests and the elders of the people, "What is your opinion? A man had 2 sons. He came to the first and said, 'Son, go out and work in the vineyard today.' He said in reply, 'I will not.' But afterwards changed his mind and went. The man came to the other son and gave the same order. He said in reply, 'Yes, sir,' but did not go. Which of the 2 did the father's will?" They answered, "The first." Jesus said to them, "Amen, I say to you, tax collectors and prostitutes are entering the kingdom of God before you. When John came to you in the way of righteousness, you did not believe him, but tax collectors and prostitutes did. Yet even when you saw that, you did not later change your minds and believe in him." The Gospel of the Lord. Jesus addresses the elders and the chief priests of Israel. Jesús les habla a los sacerdotes y a los ancianos de Israel And he gives them this question: y les hace esta pregunta: Who did the will of his Father? ¿Quién hizo la voluntad de su Padre? And he gives the example, the first son, Les da el ejemplo del primer hijo, who when the father said, "Go work in the vineyard," told his father no. que cuando el padre le dijo, ve a trabajar a la viña, él le contestó que no. But then he changed his mind, and he got up and he went, and he did what the father asked. Pero después cambió de parecer, se paró y fue a hacer lo que le pidió su padre. And he gives the example of the second son. Da el ejemplo del segundo hijo. The second son said to the father, "Yes, I will go." El segundo hijo le dijo a su padre, sí, iré, But he did not. pero no fue. And Jesus asked that question, who did the will of the Father? Jesús les hizo la pregunta, ¿quién hizo la voluntad del Padre? And they answer correctly, it was the first son. Y contestaron correctamente, fue el primer hijo. Even though he told the Father no,
Aunque le dijo a su padre que no, he changed his mind and he went and he did what was asked of him. cambió de parecer y fue a hacer lo que se le pidió. Jesus is saying this is like sinners Jesús está diciendo esto es como los pecadores who say no to the will of God, que le dicen no a la voluntad de Dios, our Father in heaven. nuestro Padre en el cielo. If they repent, if they change their ways, and they begin to live a life of faith, they will be saved. Si se arrepienten y cambian de parecer y empiezan a vivir una vida de fe, And he van a ser salvados. gives the example of prostitutes and tax collectors. Da el ejemplo de las prostitutas y los coleccionistas de impuestos. When they heard the good news from John the Baptist, Cuando escucharon la buena nueva de Juan el Bautista, when they heard the proclamation of the kingdom of God cuando escucharon la proclamación del reino de Dios and the coming of Christ, y la venida de Cristo, they believed. ellos creyeron, They changed their lives, cambiaron su vida, and they will be saved. ellos serán salvados. But Jesus is saying to the elders and the chief priests of Israel, Pero Jesús le está diciendo a los ancianos y al jefe de los sacerdotes de Israel, you are like the second son. ustedes son como el segundo hijo. You say yes to God with your words, Le dicen a Dios que sí con sus palabras, but you do not do what God asks you to do in your actions. pero no hacen lo que Dios les pide que hagan con sus acciones. That's why he calls them hypocrites. Por eso les llama hipócritas, Because you say one thing, porque dicen una cosa, but you do not do what you teach others to do. pero no hacen lo que le enseñan a otros a hacer. Jesus, of course, is the perfect example of the perfect Son. Jesús, por supuesto, es el ejemplo perfecto del Hijo perfecto. Jesus says yes to the will of his Father, Jesús le dice que sí a la voluntad de su Padre. and he carries out that yes by his actions. Y cumple con ese sí con sus acciones. In our second reading today, St. Paul reminds us Jesus was obedient to the Father. En la segunda lectura de hoy, San Pablo nos recuerda, Jesús fue obediente a su Padre, Obedient even unto death, obediente hasta la muerte death on a cross. y muerte en la cruz. It is because Jesus lays down his life on the cross Es porque Jesús entregó su vida en la cruz that we have the opportunity for forgiveness of our sin. que nosotros tenemos la oportunidad que se nos perdone nuestros pecados, That the way of heaven has been opened for us. que el camino al cielo se ha abierto para nosotros. Because Jesus didn't just say he loved us. Porque Jesús no solamente dijo que nos amaba, Jesus just didn't say he wanted to save us. Jesús no solamente dijo que nos quería salvar, But Jesus laid down his life, his actions, pero Jesús entregó su vida, sus acciones. speak louder than words. Sus acciones hablan más que las palabras. Jesus showed us how much he loves us Jesús nos mostró cuánto nos ama, by offering himself up on the cross. ofreciéndose él mismo en la cruz. And in doing so, he conquers sin and death Y hacerlo así conquistó el pecado y la muerte. and makes it possible for us to have eternal life. Y hizo esto fue que hiciera posible que nosotros tenemos vida eterna. Jesus is the example that we should follow. Jesús es el ejemplo que debemos seguir. St. Paul says in our second reading, be more like Christ.
San Pablo nos dice en la segunda lectura, sean más como Cristo. We should be people who not only proclaim our belief in God, our faith in God, with our words, Nosotros debemos ser personas que no solamente proclamamos nuestra creencia en Dios, not just saying yes to God with our words, but also saying yes to Him with our actions. no solamente decirle que sí a Dios con nuestras palabras, pero también decirle que sí con nuestras acciones. Our words and our actions have to be in concordance, in union. Nuestras palabras y nuestras acciones deben de estar de acuerdo, deben de estar en unión. In a minute, we will make our profession of faith. En un momento vamos a hacer nuestra profesión de fe. We will say the words, Vamos a decir las palabras. I believe in God the Father and the Son and the Holy Spirit. Yo creo en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. I believe in Jesus Christ who suffered and died for us. Yo creo en Jesucristo que sufrió y murió por nosotros. I believe in the one holy Catholic and Apostolic Church. Yo creo en una santa iglesia católica y apostólica. We say the words, Decimos las palabras, but do we live out our faith? pero ¿vivimos nuestra fe? If we really believe the words that we are saying, Si en verdad creemos las palabras que decimos, it will change the way we live our life. cambiaría la manera que vivimos nuestra vida. If we believe that Jesus is our Lord and Savior, Si nosotros creemos que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador, then we will seek to serve Him. entonces buscaremos servirle a Él. We will seek to live a life of faith and of hope and of love. Buscaríamos vivir una vida de fe, de amor y de esperanza. And we will recognize that just as we are forgiven of our sins because of the action of Christ, Y reconoceríamos que al igual que nosotros nos perdonan nuestros pecados por las acciones de Cristo, we are called to show mercy and forgiveness to each other. somos llamados a mostrar misericordia y perdón a los demás. We are called to be forgiving of each other. Somos llamados a perdonar a cada uno o a todos. We are called to love one another. Somos llamados a amar al todos. Right? Amor or ama, Amar. una or y otra. Right? That doesn't sound right. No. No. We are called to love each other. Somos llamados a amar Right? unos a otros. Unos a otros. That's what Jesus is trying to teach us. Eso es lo que Jesús está tratando de enseñarnos. We definitely don't want to be like the second son. Definitivamente no queremos ser como el segundo hijo. It's better if we come to Christ like the first son and change our ways. Es mejor si llegamos a Cristo como el primer hijo y después cambiamos de parecer. But the ultimate goal is to be more like the true son. Pero la meta última es ser como el hijo verdadero, The only begotten son of our Father in heaven. el hijo único de Dios, de nuestro Padre en el cielo. To be more and more like our Lord and Savior Jesus Christ. De ser más y más como nuestro Salvador Jesucristo. Let us seek then to be good children of God. Vamos a buscar ser hijos buenos de Dios. Let us say yes to Jesus. Vamos a decirle que sí a Jesús. And let us live by our actions each day our faith. Y vivamos
por nuestras acciones cada día, nuestra fe, so that our yes is not just empty words, para que nuestro sí no solamente sean palabras, but our yes is in union with our actions. pero para que nuestro sí esté en unión con nuestras acciones. Yes, Lord. Sí, Dios. All right? Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Yo, how do you say will serve? Te serviré. Te serviré. De servir? Yes, Lord, I will serve you. Sí, Señor, te serviré. Amen. Amén. May God bless you. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.